ओंकारोबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंगारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपतिः परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाधिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं चतुर्थस्कन्ध सप्तदशोऽध्यायः। पृथिवींक प्रति पृथुंकर कोप एवं पृथिवीर स्तुति। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। मैत्रेय उवाच एवं स भगवान् वन्यः ख्यापितो गुणकर्मभिः छन्दयामास तान् कामैः प्रतिपूज्याभिनन्द्य च। ब्राह्मण प्रमुखान् वर्णान् भृत्यामात्य पुरोधस पौरञ्जनान् पदान् श्रेणिः प्रकृति समपूजयत्। विदुर उवाच कस्मात् धारगोरूपं धरित्री बहुरूपिणी जां दुदोह पृथुस्तत्र को वत्स दोहनं च किम्। प्रकृत्यादिसमा देवी कृता तेन समागतं तस्य वेद्यं हयं देवः कस्य हेतोरपाहरात्। सनत्कुमारात् भगवतो ब्रह्मन् ब्रह्म विदुत्तमात् लब्ध्वा ज्ञानं सविज्ञानं राजर्षिः कां गतिं गतः। यच्चन्यदपि कृष्णस्य भवान् भगवतः प्रभो श्रवः शुश्रवसः पुण्यं पूर्वदेह कथाश्रयम्। भक्ताय मे अनुरक्ताय तव चादोक्षजस्य च वक्तुर्मर्हसि जो दुह्यत् वन्यरूपेण गामि माम्। सुत उवाच जोदितो विदुरेणैवं वासुदेव कथां प्रति प्रशस्यतं प्रीतमना मैत्रेयः प्रत्यभाषत। मैत्रेय उवाच
यदाभिषिक्तपृथुरङ्गविप्रैरामन्त्रितो जनतायाश्च पाळ प्रजानिरण्यैकिति पृष्ठयेत्य क्षुत्क्षामदेहापतिमभ्यवोचन् वयं राजान्याठारिणाभितस्तप्ता यथाग्निना कोटरस्तेन वृक्षा त्वामद्य जातः शरणं शरण्यं यः साधितो वृत्तिकरः पतिर्नः तन्नो भवानी हतुरातवेन्नं क्षुधार्दितानां नरदेवदेव जावन् अन्ननं ख्यामः उज्जितोर्जा वार्तापतिष्ठं किल लोकपाल। मैत्रेय उवाच पृथुप्रजानां करुणं निशम्य परतेवेतं दीर्घं दग्धौ कुरु श्रेष्ठ निमित्तं सन्वपद्यत इति व्यवसितो बुद्ध्या प्रगृहीत सरासन सन्दधे विशिखं भूमे क्रुद्धस्त्रीपुरः यथा प्रवेपमानाधरणी निशाम्योदायुधं च तं गौः सत्यपाद्रवद्भीता मृगीव मृगयुद्धृता तामन् अनुधावत् वैन्यः कुपितोऽत्यरुणे क्षणः शरं धनुषि सन्धाय यत्र यत्र पलायते साधिशो विदिशो देवी रोदसी चान्तरं तयोः धावन्ती तत्र तत्रैनं ददर्शान्योद्यतायुधम् लोकेनाविन्दत त्राणं वन्यान्वृतोच्चरीव प्रजा त्रस्ता तदा निववृते हृदयेन विदूयता उवाच च महाभागं धर्मज्ञापन्नवत्सल त्राहि मामपि भूतानां पालनेव स्थितो भवान् सत्वं जिघांससे कस्मात् कृतक्लेभिषम् अहनिष्यत् कथं जोषां धर्मज्ञ इति यो मतः प्रहरन्ति न वै स्त्रीषु कृतागः स्वपि जन्तवः किमुत तद्विधा राजन् करुणादीनवत्सला मां विपाट्या जरां लाभं यत्र विश्वं प्रतिष्ठितम् आत्मानं च प्रजाश्चेम कथं मम वसिधास्यसि। पृथुरुवाच वसुधे त्वां वधिष्यामि मत्शासनं पराङ्मुखीं भागं बर्हिषिजा भुङ्क्ते न तनोति च नो वसु जवसं जग्धुनुदीनं नैव दुग्धस्वसंपय तस्यामेव हि दृष्टायां दण्डो नात्र न शस्यते तं खल्वोषधिबीजानि प्राक्सृष्टानि स्वयंभुवा न मुञ्चस्यात्मरुद्धानि मामवज्ञाय वन्दधि अमोषां क्षुत्परीतानाम् अमार्तानां परिदेवितं समयिष्यामि मत्बाणैर्भिन्नायास्तव मेधसा पुमान् जोषेदुतक्लीव आत्मसम्भावनोधमः भूतेषु निरनुक्रोशो नृपाणां तद्वधो वधा त्वं स्तब्धां दुर्मदां नीत्वा मायागां तुलसहरैः आत्मजोगो बलेनैव धारयिष्याम्यहं प्रजा एवं मन्युमयीं मूर्तिं कृतान्तं इव बिभ्रतं प्रणता प्राञ्जलि प्राह मही सञ्जात वै पशु धरोवाच नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्तनानातनवे गुणात्मने नमः स्वरूपानो भवेन निर्धुत द्रव्यक्रियाकारक विभ्रमोर्मये येनाहमात्मा यतनमविनिर्मिता धात्रा जतोऽयं गुणसर्गसंग्रह स एव माम् हन्तुम् उदायुधः स्वराडुपस्थितो न अन्नं शरणं कमाश्रये जो एतवादादवसृजचराचरं सोमायात्मा श्रमया वितर्क्यया तयैव सोऽयं किल गोप्तुमुद्यतः कथं नु मां धर्मो परो जिगांसति।
नूनं बते सस्य समीहितं जनैः स्तन्मायया दुर्जया कृततात्मभिः न लक्ष्यते जस्तो करोदयाकारयत् जोनेक एक परतश्च ईश्वरः स्वर्गादिजस्वानुरुणद्धिशक्तिभिर्द्रव्यक्रियाकारकचेतनात्मभिः तस्मै समुन्न धनेरुग्धशक्तये नमः परस्मै पुरुषाय वेदसे स वै भवानात्मविनिर्मितं जगत् भूतेन्द्रियान्तःकरणात्मकं विभो संस्थापयस्न्यजमाम्रसातलात् अभ्युज्जहाराम्बसादिशुकरः अपामुपस्थे मयिनाव्यवस्थिता प्रजा भवान्नद्य निरीक्षुषु किल स वीरमूर्ति समभुजराधरो जो मां पयस्सु ग्रसरो जिघांससि नूनं जनैरहितमिमीश्वराणाम् अस्मत् विद्धस्तत् गुणसर्गमायया न ज्ञायते मोहितचित्तवर्त्मभिः स्तेभ्यो नमो वीर यशस्करेभ्यः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथुविजये धरित्रीनिग्रहो नाम सप्तदशोऽध्यायः। भीमस्यापि ऋणे भङ्गो गुणे अपि मतिभ्रमं यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोष न विद्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।